Da li je preterana ljubav i materijalno obilje zapravo najveća opasnost za mlade? Upravo ovo pitanje sada muči porodicu jednog od najpoznatijih narodnih pevača. Vikend je trebalo da bude ispunjen radošću, slavom i muzikom, ali je umjesto toga doneo dramu koja je šokirala estradu. Vatromet, gala proslava i luksuzni Porsche kao poklon za 18. rođendan stvorili su sliku savršenog života, ali se ispod tog glamura krije potpuno drugačija slika. Bajka koju je Era Ojdanić priredio svom unuku dobila je preokret. Samo nekoliko meseci kasnije, ta ista porodica šokirana je vestima da je mladi Andrija završio u dramatičnoj situaciji. Da li je luksuz i lagodan život zapravo bio poguban? Ostanite sa nama do kraja. Podelite ovaj video, ostavite like, zapratite kanal i obavezno nam pišite u komentarima. Da li je preveliko bogatstvo i lagodan život bez odgovornosti zapravo kletva ili blagoslov za današnju omladinu? Mediji širom zemlje prenose šokantne i duboko uznemirujuće detalje o drami koja se odigrala u beogradskom naselju Resnik, gde je prema navodima izvora bliskim istražnim organima hitna pomoć morala hitno i dramatično da interveniše u porodičnoj kući kako bi spasila jedan mladi život. Porodična drama koja je potresla Srbiju počela je sa informacijom da se Andrija Ojdanić, jedva punoletni unuk proslavljenog folk pevača Ere Ojdanića, navodno predozirao narkoticima. Prema rečima izvora, do incidenta je došlo u Resniku, gde Andrija živi sa porodicom svoje majke. Na lice mesta morali su da dođu i hitna pomoć i policija, što govori o ozbiljnosti situacije. Kako mediji prenose, lekarske ekipe po dolasku na lice mesta u kući gde mladić boravi kod porodice svoje majke ustanovile su da je uzeo preveliku i potencijalno smrtonosnu dozu zabranjenih supstanci, ali su brzom, profesionalnom i reanimacionom reakcijom uspeli da mu pomognu i stabilizuju njegovo zdravstveno stanje. Prema daljim izveštajima medija, nakon što je došao sebi i povratio svest, Erin unuk je pokazao izrazit otpor prema daljem lečenju i izričito odbio transport u bolnicu, navodeći lekarima i prisutnima da se već nalazi na specifičnoj, strogoj terapiji za lečenje bolesti zavisnosti. Ovaj podatak otkriva da njegov problem nije iznenadan, već da se sa bolešću zavisnosti borio i ranije. Dalje informacije otkrivaju da je Andrija Ojdanić prethodnih dana bio pregledan i lečen u nekoliko zdravstvenih ustanova, uključujući prestižnu Vojno-medicinsku akademiju, a potom je upućen u specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević. Prema najnovijim saznanjima, odatle je upućen na dalje lečenje u specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti. Ovi detalji crtaju sliku porodice koja se već duže vreme bori sa ozbiljnim problemom, iako je to za javnost izgledalo kao savršena slika sreće i blagostanja. Javnost je dodatno alarmirala informacija da situacija nije prošla samo sa medicinskim osobljem, već je u porodičnom domu u Resniku morala da reaguje i policija, koja je napravila zapisnik o ovom incidentu koji je duboko potresao porodicu, dok se u komšiluku već uveliko šire priče o eskalaciji sukoba unutar 4 zida. Pitanje koje sada cela javnost postavlja jeste kako je moguće da mladić koji je tek zakoračio u svet odraslih dođe do ovakve ivice ponora, a odgovori koji polako isplivavaju kroz medijske izvore lede krv u žilama i otvaraju pitanje odgovornosti. Izvori bliski porodici majke mladog Andrije prenose da unutar familije trenutno vlada nezapamćena tenzija, prava porodična drama koja preti da trajno uništi odnose,
a najbliži rođaci za ovakvo kritično stanje i stramputicu mladića krive upravo njegovog poznatog dedu. Kako se navodi u medijskim natpisima, porodica otvoreno tvrdi da je pevač obezbedio unuku previše lagodan život, ogromnu finansijsku bezbrižnost i luksuz bez ikakvih limita, što je navodno stvorilo savršenu podlogu da mladić krene stramputicom, uđe u loše društvo i počne da eksperimentiše sa najtežim ilegalnim supstancama. Ovi navodi bacaju potpuno novo kontroverzno svetlo na nedavne događaje koji su punili novinske stupce, kada je unuk poznatog folkera proslavio svoj 18. rođendan uz nezapamćen sjaj i glamur koji je privukao pažnju cele estrade. Kada je novinska ekipa stupila u kontakt sa Erom Ojdanićem, pevač je bio vidno šokiran. Kako se prenosi, Era je izjavio: "Iskren da budem, prvi put čujem ovo od vas. On je već 2 dana kod majke u Resniku. Ja jesam obezbedio celu svoju familiju, ali da nekoga obezbedim, a da on koristi nedozvoljene supstance, to je neprihvatljivo. Ne znam šta da kažem, šokiran sam." Dodao je i da se sprema za koncert svog kolege Mirčeta Radosavljevića i da uopšte nije upućen u celu situaciju. Rekao je da se malo prečuo sa Snajkom i da mu ništa nije pomenula, ali da će odmah da je pozove. Pevačeva reakcija odaje utisak čoveka koji je zatečen, ali i koji pokušava da se distancira od optužbi koje su iznete na njegov račun. Kako izvori otkrivaju, za Andrijino stanje najviše krive upravo pevača. Ova optužba otvara duboko pitanje: gde je granica između ljubavi i razmaženosti? Da li preterano materijalno obezbeđenje može da bude okidač za poroke? Ima li da deda koji je svom unuku poklonio Porsche za 18. rođendan zapravo potpisao njegovu propast? Ovo su pitanja koja sada muče sve koji prate ovu priču. Da bi se razumela ozbiljnost ove porodične drame, potrebno je osvrnuti se na kontrast između sadašnjeg stanja i nedavne prošlosti. Naime, Andrija Ojdanić je tek nedavno proslavio svoj 18. rođendan, a tim povodom mu je deda organizovao gala slavlje u svom motelu na Meljaku. Na proslavi se okupilo oko 300 zvanica, Erini prijatelji, porodica i kolege sa estrade. Pevač nije krio uzbuđenje, bacao je novčanice i pevao, pokazujući koliko je ponosan na svog unuka. Gosti su uživali u bogatoj trpezi i dekoraciji specijalno pripremljenoj za slavljenika. Atmosfera je bila na vrhuncu, a sve je govorilo o tome da je reč o porodici koja zna da slavi i da uživa u životu. Kruna glamurozne večeri bio je vatromet koji je zasijao nebom, ali i poklon koji je deda pripremio za unuka. Kada su gosti izašli ispred restorana, ugledali su besnu mašinu, automobil marke Porsche. Gostima su popadale vilice od iznenađenja, a sam Andrija bio je šokiran i nije krio oduševljenje. Taj trenutak je zabeležen kao jedna od najluksuznijih proslava punoletstva na estradi. Tada je Andrija za medije izjavio: "Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svetu. Mora da se poštuje i ceni, slušamo jedan drugog. Ume nekad da bude strog, ali sa potrebom i tako treba da bude." Ove reči danas odjekuju sa potpuno drugačijom težinom. Da li je Andrija zaista poštovao dedu ili je to bila samo izjava pred kamerama? Da li je strogoća o kojoj je govorio ikada zaista postojala? Interesantno je da ovo nije prvi put da se unuk Ere Ojdanića nalazi u centru skandala. Naime, pevačev drugi unuk Nikola Anđelić bio je uhapšen 2022. godine
zbog sumnje da je bio umešan u aferu sa elitnom prostitucijom. Tada je Era također bio zatečen, izjavljujući za medije da je Nikola intelektualac, profesor, trener, prva liga kao čovek i da veruje da mu je neko namestio. Nikola Anđelić i Duško Banjac su na kraju priznali delo posredovanja u prostituciji i dobili uslovne kazne od 14 meseci, kao i novčane kazne od po 400.000 dinara. Ovaj slučaj je već tada bacio senku na porodicu Ojdanić, ali se činilo da su uspeli da prebrode skandal. Nakon toga, Era Ojdanić je bio veoma jasan u stavu prema svom unuku Nikoli. Kako se prenosi, pevač je izjavio da ne želi uopšte da komentariše pomenuta lica i da ne želi da takve priče dotiču i da se spajaju sa njim. Otkrio je i da li bi dao šansu unuku da sednu i porazgovaraju. Odgovorio je odlučno: ne, 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 to je sve van mene. Ova oštra reakcija pokazuje da Era ne toleriše skandale i da želi da zaštiti svoje ime, ali se postavlja pitanje da li je tada trebalo da bude pažljiviji i da obrati više pažnje na ono što se dešava u njegovoj porodici. Dalje istraživanje otkriva i uznemirujuće detalje o ponašanju samog Ere Ojdanića. Naime, njegov drugi unuk, Uroš Anđelić, koji je učestvovao u realitiju Parovi, izneo je frapantne tvrdnje o svom dedi. Prema Uroševim rečima, Era je pre nekoliko godina bio u vezi sa devojkom koja je rođena 1997. godine. Kako je Uroš ispričao, Era je čekao da ona napuni 18 godina, a čim je prošlo 20 i nešto dana, oni su tada prvi put spavali, jer nije hteo da ima problema sa njom. Mogla je da ga prijavi. Uroš je dodao da kada ode kod dede na selo, tamo stalno defiluju devojke u štiklicama, suknjicama. Sigurno nisu došle tu da rade ili pomažu oko kuće. Ove tvrdnje, iako ih je izneo unuk u realitiju, bacaju dodatno svetlo na karakter i ponašanje poznatog pevača. One ukazuju na mogućnost da Era živi dvostruki život, što bi moglo da objasni zašto njegovi unuci, posebno Andrija, nemaju stabilan uzor i pravilan sistem vrednosti. Vraćajući se na trenutnu dramu, ostaje mnogo pitanja bez odgovora. Kakva je to tačno Andrijina veza sa lečenjem od zavisnosti? Koliko dugo traje njegova borba? Da li je porodica pokušavala da mu pomogne na vreme? I najvažnije, da li će ova situacija poslužiti kao budilnik za celu porodicu? Oni koji su upućeni u slučaj ističu da je izuzetno zabrinjavajuće što je mladić odbio bolničko lečenje, pozivajući se na terapiju. Ovakav obrazac ponašanja često ukazuje na to da osoba nije svesna ozbiljnosti svog stanja ili da se plaši suočavanja sa problemom u kontrolisanom okruženju. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u koju je upućen predstavlja posljednju instancu u sistemu lečenja, što ukazuje na ozbiljnost njegovog stanja. I dok Era Ojdanić pokušava da se pripremi za koncert i nastavi sa svojim životom, njegova porodica je u rasulu. Optužbe da je upravo on krivac za Andrijino stanje zbog obezbeđivanja lagodnog života teško padaju pevaču koji je možda zaista verovao da čini najbolje za svog unuka. Međutim, pitanje koje se postavlja, da li je ljubav koju je pokazivao kroz materijalne stvari bila dovoljna ili je izostala ona prava koja podrazumeva postavljanje granica i pružanje podrške u teškim trenucima. Da li je Andrija ikada čuo reč ne od svog dede? Da li je ikada morao da se trudi da nešto zasluži ili mu je sve padalo sa neba? Ovo su ključna pitanja koja sada muče sve koji prate ovu priču. Ova priča podsjeća na mnoge slučajeve dece poznatih ličnosti koja, okružena luksuzom i bez pravih vrednosti, skreću sa pravog puta.
Ipak u slučaju porodice Ojdanić čini se da postoji obrazac koji se ponavlja. Pitanje da li će porodica prepoznati ozbiljnost situacije i pokušati da prekine taj začarani krug. Da li će Era shvatiti da novac i pokloni nisu zamena za pažnju, razgovor i postavljanje granica? Da li će Andrijina majka, koja živi u Resniku, preuzeti odgovornost za svog sina, ili će svi nastaviti da traže krivca u drugima, umjesto da se suoče sa sopstvenim propustima? Posebno je zabrinjavajuć podatak da je u porodičnoj kući u Resniku gde se incident dogodio, reagovala i policija. Iako nema zvaničnih informacija o tome da li je pokrenut bilo kakav postupak, sama činjenica da je policija izašla na teren govori o tome da je situacija bila izuzetno ozbiljna i da je možda postojala opasnost po život. Da li je Andrija bio u stanju da ugrozi sebe ili druge? Da li je bilo nasilja ili pretnji? Ovi detalji za sada ostaju nepoznati, ali dodatno pojačavaju dramatičnost cele situacije. Ono što posebno boli u celoj ovoj priči jeste kontrast između dva sveta, onog iz bajke sa vatrometom, skupim poklonima i 300 zvanica i onog u kome se mladić bori sa demonima zavisnosti. Andrija je na svojoj proslavi govorio o poštovanju i ljubavi prema dedi, ali se postavlja pitanje da li su te reči bile iskrene ili samo deo slike koju je trebalo prikazati javnosti. Da li je Andrija zaista voleo svog dedu ili je voleo ono što mu deda može pružiti? Da li je Era zaista voleo svog unuka ili je voleo sliku uspešnog dede koji može sve da priušti svom nasledniku? S obzirom na sve navedeno, ova porodična drama nije samo još jedna priča o zloupotrebi nedozvoljenih supstanci. To je priča o posljedicama preteranog materijalnog obezbeđenja, o odgovornosti roditelja i baka i deka, o sistemu vrednosti koji se gubi u moru novca i slave. To je priča o porodici koja se suočava sa posljedicama svojih postupaka, ali i o mladom čoveku koji je na raskrsnici, da li će prihvatiti pomoć koja mu se pruža ili nastaviti putem samouništenja. Pored samog incidenta, ova priča otvara i šira društvena pitanja. Koliko je sve ovo zastupljeno među mladima u Srbiji? Koliko porodica ima problem sa ovim, a da o tome ne govori javno? Da li su nam potrebne strožije mere u borbi protiv nedozvoljenih supstanci? Da li je edukacija mladih o opasnosti dovoljna? Ovo su pitanja koja nadilaze porodicu Ojdanić i tiču se celog društva. Dok čekamo dalji razvoj situacije, jedno je sigurno. Andrija Ojdanić je sada na putu koji može da vodi ka ili oporavku ili ka potpunom uništenju. Njegova porodica, posebno deda Era, sada su suočeni sa posljedicama svojih postupaka i odluka. Da li će moći da se izbore sa ovom krizom? Da li će Andrija dobiti šansu za novi početak? Vreme će pokazati. Ono što je sigurno jeste da je ova porodična saga potresla Srbiju, otvarajući bolna pitanja o odgovornosti, ljubavi i cenama koje se plaćaju kada se granice izgube u moru novca i slave. I dok Era Ojdanić pokušava da shvati šta se dogodilo, njegova porodica se nada da će mladi Andrija prepoznati ozbiljnost situacije i prihvatiti pomoć koja mu je neophodna. Jer na kraju krajeva nijedan Porsche, vatromet ili gala proslava ne mogu da kupe zdravlje, sreću i mir. To su vrednosti koje se stiču na potpuno drugačiji način. Kroz ljubav, razumevanje, podršku i kada je potrebno postavljanje granica. I dok se ova priča nastavlja, jedno je sigurno. Svi mi koji je pratimo možemo da izvučemo pouke. Da li ćemo ih primeniti u svojim životima, zavisi isključivo od nas. Šta vi mislite o celoj ovoj situaciji? Da li je Era Ojdanić
zaista kriv za ono što se dogodilo njegovom unuku, ili je reč o nesrećnom spletu okolnosti i mladalačkoj ludosti. Kako sprečiti mlade da krenu stramputicom, čak i kada imaju sve? Da li je preterana ljubav i materijalno obilje zapravo najveća opasnost? Da li je društvo dovoljno edukovano o opasnostima zavisnosti? Podelite svoje mišljenje u komentarima. Lajkujte video ako želite da vidite nastavak ove priče i ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako ne biste propustili nove informacije o ovom slučaju.